Kurgusal oyuncu kanalından herkese selam arkadaşlar. Assassi Odyssey'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Assassi Odyssey'e kaldırıyoruz. Devam ediyoruz. Şu anda bize kles'İn bağımlısıyla konuşma görevimiz var. Kles'in davetine katılmaya çalışıyoruz hatırlarsanız. Bunun için onunla buluşmaya gelmeyen arkadaşını yılanlardan kurtaracak. Atina'dan kaçınılmaz istediği bir kişiyi Atina'dan kaçırdık. Şimdi de bağlantıyla görüşeceğiz. Ama kayıt alıyorum. Ben bir kontrolünü yapayım. Evet, şu an kayıttayız. Tamam, kayıttayız. Bakalım bizden ne isteyecek. Bu müdahalede artık her neyse. Neydi bu abi? Ostrakize edilmiş. Sabote demek mi acaba? Biraz oyları karıştıracak gibi. Bu arada size video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. You must be the one Pericles sent. I am. He said there is an ostracism vote, but didn't tell me what I'm here to do. Of course he didn't. That's what I'm for. If someone is exiled, can they return? If they do, they'll be punished. Ha, dönemiyorlar yani. What does someone have to do to be ostracized? Anyone seen as a threat to the city or the people is enough. And then it is up to the vote. Some have been ostracized for simply being more disliked than the person they're up against. Peki ben ne yapacağım? What's my role in this? Şu an The burada votes have already been cast. We don't have long before they're counted. Take the ostraka in this bag and exchange them with the ones currently under guard. You want me to rig the ostracism? Pericles does. And he has his reasons, I'm sure. Bring me the bag you took from the room and I'll take care of the rest. No one will see me go in or out. Stay here. Hile bu abisi. Ben yine biliyorum tabi de. Bu hile ya. Bu arada bundan sonraki oyunumuz Goods from all over the bundan Greek daha world. düşük isteyeceksiniz. Bundan bir You think the oyun city was olabilir. besieged by an army of Spartans? Çok kasıyor. Benim canım tutmaya başladı. Oyun normalde yer kasıyor. OBS stüdyo çalıştığında daha da bir kasıyor. Gelip lan. Daha nereye geldik? Labistan bina. Bakalım. They won't ask any questions. Best keep out of sight. Türkçe vermesin. O yüzden ben şuraya bir tıklayayım. Şuraya tıktım. Şuraya gireceğiz. Ve ortalık akışta kaynıyor mu? Tabii ki hadi. Yokmuş. Şimdi şöyle bir bakıyorum. İçerisi ağzına kadar asker dolu abi. Yakalansak biter. Biz de ne yapıyoruz? Yakalanmıyor. Kesinlikle yaparız. Soğukları sarsan nereye gideceğim tam olarak belli galiba. Şuradan ikinci kısa çıkayım. Şimdi çıkayım oraya. Yaptı geldi geçti. Hani kaçıp otomatik tanıyacaklar önce. Ailece bu Alexi olsun götü değil mi diyecek. Burada adam var mı? Herhalde adamlar yukarılarda gezmezler. Buralarda değil. Yamala Hazret Hocam mesela
Tamamdır. Değişine gitti. İkinci hazine burada geldim abi. Aha gelenler. Tüh. Arada var. Başardık mı yapmayı? Etine ulaşma. İşte böyle oldu. İkinci hazine şimdi nerede abi? Gelmiş benim hadi alayım ben. Yakan tamamlayıp gidelim. Ding dong, ding dong. Get moving! Tamamdır abi gördüm. Sinirlenme sen. Burada bir kişi var değil mi hala? Neden böyle? Hadi çıkalım önce. Hanım aklımlar. Görmüşler. Gizli geziyoruz. Gizli diyorum lan. There's a new crazy town. Swear I heard something. Sen niye öyle bir şey yapmışsın? Yanlış mı salak? Gözlüklü işte. Saklan saklan. Aaa kırmızı oldu. Yanlış kattayız zaten. Varsa bir ana bir ekip aldı savaşçılar. Çekil bakayım. Yemin ederim kestirim hepinize. Aaa özel ekim yapıyor. Çekil ha dur. Var mı? Bu ne? Böyle. Abi niye alamadık ona canım. Ulan yanlış gidiyor. Lan benden böyle tanımlamamışsın oyunu. Allah kahretmesin. Şu an fark ediyorum bunu. Az daha bilmiyorsun. Daha doğrusu böyle gidemeyecek. Evet az önce dağılmış mı? Şöyle. Yakan tamamlandı. Güzel bağlantı yapalım. That should do it. I should let Pericles' contact know. Ya bulursanız yakalarsınız haydi. Benim tellecim odayım şu an. Zaten gelmiş. O ne lan? Tellecim beni gördü mü? Bundan sonraki oyun önerisi olarak bir arkadaşım God of War yazdı. Lakin God of War'ın bu videoyu kabullerini sanmıyorum. Ben de çok oynamak istedim. Kratos oynamak, Kratos oynamak falan filan ama zor be. Bu bilgisayarla zor. Desteklerinizi esirgemez ve takipçileri artırırsak para basmaya başlarsak benim sistem yeni oynar elbette olacak. Ama o vakte kadar bir şey yok. Ne oluyor lan? Aa bak o kadar zayıftır ki hayali saldıracağını çoğunu alabiliyorum. Sokak çekelim, aklını ben kalsın. Allah Allah. Neyse konuşalım. Sokak çevireceğim, sümük gibi yere yapışacak ondan sonra başıma kalacak. Yükleme kutusunu dondursam mı acaba? Şöyle açtı. You work quickly. What are you going to do with them? Bakalım ne olmuş. Dump them in a well. Ah, it looks like the official has arrived.
I apologize for the delay. There was evidence someone attempted to tamper with the votes. Don't Yakalanmış worry. mı? The Ostraka are all accounted for. The votes were counted, and Anaxagoras is to be ostracized. Oğlum gördük diye hemen yakalanmış mı olduk lan? Be slow to fall into friendship, but once you do, continue firm and constant. It will be more difficult for me now that Socrates. Anaxagoras must leave Athens. We were quite close, although he and Pericles were much closer. It's strange, Pericles wasn't here today to defend him. Evet sizden dahil Would olsun. Pericles normally defend someone? A good friend? Of course. Yet, Anaxagoras seems pleased with the result. This day has brought more questions than answers. Peki senin bu You adam said olan you were işin close. nedir? He was like a mentor to me. Many of my best thoughts came to fruition through our conversations. Akıl hocan az önce postaladı. Who are you? Ask anyone and they'll tell you Socrates. But a name gives you nothing. Our actions determine who we are, and every action has its pleasures and its price. With that said, then, who do you claim to be? Ya şimdi ismin önemi yok dedim. Neyse yani. My Alexios. name is Alexios. And still, I don't feel I know you. Perhaps I can find out who you are a different way. You want to know me? Knowledge is the one good in this world. Surely you agree? Yani bilgi mühim tabii. Of course. Knowledge drives everything I do. Then we are the same in that way. Knowledge of when to attack, what weapon to use, or when to use reason instead of violence. We seem to put our love of knowledge into practice quite differently. Yani. İban, I use it how I need to. Bağlam. You are clearly someone who would do whatever you feel is necessary. Perhaps for drachmi, or maybe to further a personal goal. That describes a lot of people. I suppose I'm curious why you did it. How could I not be when you're the reason my friend is being forced to leave the only home he's ever known? I did what I was asked to do. Yani. And your needs are greater than those of the man you helped ostracize. Still, you raise a fine point. Who is more responsible? Anaxagoras for getting himself mixed up in this? Or you, for simply sealing his Beyler benim fate? beynim yandı. Siz devam edin. Ben sorumluydum. Hadi. Fine. I'm more responsible. But I did it because I have one concern. Myself. Then I hope you also think about today, about Anaxagoras, about choice. Yaptık, yaptık. Hiçbir there şey you olsa are. yoramam. Here I am. You're late. They're all waiting for you. I wish to see Anaxagoras' fate, and so I have. Tell them I'm on my way. Well, it seemed our conversation is at its end. Although I hope it isn't the final one we have. Elbette. I wouldn't know. My head is becoming quite dry. Şimdi ben gidip kaç dakika oynamışım ona bir bakayım. Dur. Time to return to him and find out what these Athenians know about my mother. Tamam. Annemizin yanına annemizi bulmak için Perikles'in yanına gidiyoruz. Hadi bakalım. Yakalandık. Basıldık. Şuraya bakın dediğim basıldık. Aslında 17 mi kaç? Kaç oğlum bu bir yer. Yeni diye zaten 2 kere öldük. Bu diğer abi. Kaç.
Getirdiğim iki kere affettik. Evet uğraşamam ben. Evimi açayım görebilirim. O bildiğin numarayı ekerim her türlü. Aman seviyordur. Heh. Evet, var. Reis bölüm nerede? Hadi bir iki kişi geliyorlar. Bunlardan benim. O başlarım var ya, yahni yapacağım onu. Benim var ya, yahni yapacağım. Hatta sokak köpeklerini yedireceğim. O boş. Zeus aslında şeylisini versin ya fazlasını versin. Nasıl devam edelim? Tamam şimdi Periklesin yerinden devam edeceğiz. Evet geldik. Şöyle bakalım. Evet kaydımız devam. Bakalım bizi ne bekliyor. Bu arada siz de video beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak, yorum bırakmak mühim şeyler. Daha fazla etkileşim, daha fazla izlenme, daha fazla mani. Evet, tamam. Evet, geldik. Alexios, it's you! Bobby, Phoebe, Phoebe. You promised we'd see each other again, and now we have. Bakalım devam, tamam. I also said stay out of trouble. Which I have. Buraya nasıl geldin lan? Okay, almost out of trouble. Anlat lan sen buraya nasıl How did you geldin? even get here, Phoebe? Well, I did make some drachmi working for Marcos. So you paid someone to bring you to Athens? Not exactly. Phoebe... I needed a drachmi for when I arrived. I couldn't use it all to leave, and I didn't want to wait any longer. So I sneaked on a ship. Don't worry, nobody saw. I just can't believe you made it. I don't remember much of Athens from when I was a baby. But every once in a while, something feels familiar. It's nice. I can't believe you're here. Phoebe ne desek Me bilemedik either. ya. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. Herhalde What are you yavrum. doing here? I'm here to get you Günah ready. için kullanılan I bütün have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So, you somehow work here? For Pericles? No, for Aspasia. Aspasia kim lan? How is it you're working for Aspasia? Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. I may have been a leader of a small group of orphans that tried to cheat Aspasia. We didn't know it was her, though. And you Ne yaptınız ne yaptınız? convinced her to hire you? No, she asked me on her own. That Oğlum was kadını lucky. işletmeye çalışmışlar ya. Allah'ım yarabbim yarabbim Allah ya. I don't understand why I Böyle have to gireyim işte. change. Desinler ki It's just what you do ooo here. Alexios kartı. I felt weird at first, but you forget about it pretty fast. And my weapons? Don't worry, I'll take care of them. We don't want to scare people in there. Well, İyi hadi I think gidelim. I'm ready to go in. You can't. Not like that, anyway. The Athenians like it best when you try to fit in.
But don't worry, I have just the outfit for you. Oy, ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Şimdi. Araba en son bunu yaptığımızda kültür silah alayında silah vardı. Ben elimde bıçak bile ondan içeri girdim. Şimdi Atina'dayız. Yani bunlar elinde silahlı olacak insanlar değiller. Baktığım çıkarsa da PB'yi bulurum. Oradan kaçarım. I'll get Bak, changed. tehditler. Promise you'll take care of my Hayatlar things. hiç umurumda olmaz. Yep. Leave your weapons in the corner, and I'll come back when you're done. Allah uyku çok lan bir. Dur bakalım ne olacak. Bekliyorum. Ama siz beklemeyin. Uncomfortable in these. Now you Yeah. look like everyone else. You Harbi say that herkes like it's gibi a good oynuyor thing. ya. It is. If you want them to take you seriously, this is the easiest way. Trust me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. I'm struggling to think of any right now. Are you sure I can't keep just one weapon with me? No weapons. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without saying bye. Şuna bak arkadaş ya. Oradan bir rüzgar esti. Alex yok. Meydanda. Ne kim Alex'i? Konuşalım. Alex sen kimsin? Anlat bakayım derdin ya. Here, Alexios. Ha hedef. The mighty mercenary and traveler has finally made his grand entrance. Anlayamadım ya. Only Kusura bakma. slightly late, too. Herodotus. Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Don't let the company here tonight intimidate you. I won't. Pericles is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they, in turn, need Pericles. You're not different from any of them. Do you really think these people will help me? They will if you get them to trust you. And you've wisely dressed for the occasion. Appearing trustworthy is the most important part of being trusted, after all. Now then, come, üstüne let şu an me bir perde var. introduce you to everyone. Saçma sapan konuşma. Oyunun başından kıyafetlerde sonra üstüne They may geçirdiler. not look it, Evet, but this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongues. Kozmos, kültür, iki bunlar da ya. Sophocles and Euripides, for example. Two of the most celebrated playwrights to date. No one can throw stones as far as they can. They appear to be locked in some kind of intellectual struggle, as is their way. He's a writer of comedies, of all things. Comedies, Euripides. Emre, oğlum bunlar dünya izleri olacaksa Kozmos kültürüne katmak. Onların en azından ideali bir amacı var ya. Öyle pek de It zevkli looks more like a görünmüyor. lover's quarrel to me. Hermippos has also written his fair share of comedies. You should drink more. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his works. However, the fellow beside him, Protagoras, is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. Oğlum lan şu anda da böyle etmiyor lan. Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Harbi lan. Nasıl geçiyorsun? Oh, Gibi. don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachos. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points.
but the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Where is Saldırganın bir Pericles? devamı yok. Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Abi partiye katılmayan şey mi olur ya? Vile Socrates, Ah. always appearing Ah, where geldi I geleceğin least hükümdarı. expect him. İşte geleceğin hükümdarı bu. Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Evet o. Bak. Silahlarımı getirip alayım bıçaklarım bundan. Bu nedir ya? Let's not use Alcibiades as an example. Be good and don't drink too much. Buradaki her şeyi içsem de o içerideki herifin kafasına ulaşamam ben. Onu bir şeye. What does a Mistios like you think of a party like this? Oğlum parti mi? Hadi This böyle bak party could be ilginç bir fun. Alcibiades drinks like a Spartan. Maybe he fights like one too. If I could suggest anything, please don't start a fight or end one. Bak çıkanlar bitirmiyor öyle mi? Thank you, Evet. Herodotus. Ayıp mı dedim? Ne Now, yapalım? if you'll excuse me, Pericles is here somewhere and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your sister said. Aa geçiyor işte ya. Böyle olmaz. Benim yalnız uzatma diyemem. Kaç yaşında? Agreed. Pericles needs to know. I'll stay here and look for clues. Ben anlamadım. Vallahi. I hope they know something about your mother. Kozmos gelir götünü başını kollasın. Me too. Allah neymiş şimdi? Annen hakkında bilgi topla. Birden fazla bölüm var. Hadi bakalım şunların kimleri olacak. Hala lan burada. Ah bak bu biri, bunlar biri. Kimmiş bunlar? Of course, I only use the terms war or god or civility in the context of what can be observed. So I can observe soldiers fighting, but does that bring me any closer to understanding war? I haven't seen you around before, citizen. Perhaps you'd like to spare me conversing with this man of nonsense? Komedyen mi sus ya? Sure, we Konuşalım can lan talk. haydi. What about? Before Protagoras changed the subject, we were talking about the next great leader of Athens. Adam aklı. Cleon. Cleon'sa aklı ya savaşmazsınız da. İyiyle de hurrayla değil. Böyle yürek yüreğe, yüreğe yüreğe. Bunu demek istiyorum. I'll change the subject again. I'm looking for someone. A Spartan woman. Spartan? Hopefully she's dead in the gutters. It's better than those mongrels deserve. Ağzını toplarsa dağıtırız. I wonder if you found the woman, even if you saw her with your own eyes, would you believe her existence to be İnanırdım true? oğlum gözümün önünde. Sorduğun soruya bak ya. This is getting nowhere. Forget it. If you don't want to discuss that, then what? Olsun dövel. Assassi nerede Why oldu? Ben isn't onunla Assassi konuşayım. here? Can you be certain she isn't? To observe her presence is still no guarantee that she is here. Phoebe mızrağımı getir. Değişeceğim ben şu In mızrağımı my getir. opinion, it's just Well, like now her it's to a cower video. in the shadows while we stand out here in the light. If you're an Tek tek ally buraya of davet Cleon, edildi. why would Pericles invite you? You're not from Athens, outsider.
Here, we keep our enemies closest of all. Oraya bak ne diyor? Dostuna yakın, düşmanın daha yakın tutmayı. Dostuna yakın ol, düşmanına daha mı yakın ol? O lafı bunlar This has oldu lan. been useless. Here. Öyle boş konuşuyorsunuz ki ya. Bak ne kadar basıyor. Sokrates'ten bilgi al. Sokrates. Yok lan Sokrates'miş. Ben nasıl Sokrates yok? Nefsin ismi birbirine benziyor arkadaş. Tis. I suppose you've come in here to mock me for my fight with Euripides. Dayı ben tanımıyorum. Yok evet. Spare me. I'm only looking for clues to help me find the Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you expect too much. You could talk to Ay senin Euripides. egomu ben. He's the second most worldly man here. That pediculous Xanthodontus exophthalmic Morosov. But he doesn't talk without a drink. I have no idea what that meant. No, you don't. Olay çıkartmak You want to istiyorsun get ya. Euripides drunk. Are you hoping he's going to make an even bigger scene than you did? Ha! We both know that's not possible. But you're a feisty one, to say the least. All right. Hepimizden daha If güçlü. nothing else, this party could use the help. You'll need to pick the right wine for this task. The kitchen should have what you need. Let me know when Euripides is done in, and I'll slip away unseen. Bir de ne diyor? I'll get the wine. Boş ver bunlar ya. Wonderful. Hep Now, zehirli if olsun you want yesin some ya. friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely, horrifyingly delightful. It wouldn't be a party without someone losing their stomach. I'll let you know if your plan worked. İnşallah kavga çıkmaz. Şey diyorum onunla kavga etmezler oğlum ya. Kalk geç. Dışına yazıyor ne var? Flash var ne aldık? Zeytinyağını aldık. Save for that arrogant playwright. I don't see many distinguished guests in here. Can I help you with something? Ama sen ne yapıyorsun? I'm here for your sweet wine. Yes, take it. But get out of my kitchen. I'm very busy, you know. Mutfağın mı? Yaslan köle yoksa ben keserim seni. Yıllanmış şarap da aldım. Tamam. Hadi bir kadeh tokuşturalım ya. A new face in Pericles' Avrupa. abode. Euripides. That in itself is a remarkable thing. You must have seen me doing my impression of Cleon. I call it the Orange Ape. Tell me, what does it think? İpelikleri sever. Reis, benim de I adım am var. called many things. It isn't one of them. What do you call yourself then? Creature of many names? Alexios. Kartal Efendisi. I wouldn't peg you as an Alexios, but never mind. I'm Aristophanes, and this man Vazgeçtiler. is Bunlar düz buna Euripides. savaş edelim. Deli dana gibi olsun ortalar. Oh, go on. Introduce yourself. I'm Euripides. For a playwright, you're not much for words. Good men lead quiet lives, as old Euripides likes to say. Don't you, Euripides? When I need to relax, I start to fight. For you, though,
Quickly! Bring him some wine so that he might say something clever. After my argument with Sophocles, I think I'd rather keep my head clear. Evet, Gizem Kağan'ın önce bana bir yardım etsen. Gizem I'm Kağan'ın diyelim Pericles' bakalım ne new olacak. servant. I'd be happy to bring some wine. An Athenian servant, you. And these are wine-pouring muscles. I was a rower on Pericles' ship, where he took pity on me. Now, I pour wine for people who question my word. And his. I wasn't questioning. Perhaps one drink. Let's conjure Dionysos, shall we? Biraz sarhoş edeyim ama çok da değil. Yok, gözümüz üstünde ya. Gördün mü bak. This is pure swill. Amateur. In my day, this would be considered nectar of the gods. Another round! Ha, ağzı açıldı öyle şükür ya. Bir kere daha iç, kafam iyice güzelleşsin. Ondan sonra konuşayım. Sen bulaşıksın, kaybol. Ne bak, evet, kendine geldi. I can hardly stomach this pig's piss. I could outdrink both of you with one hand. Let's have some more. Tamam, şimdi bir konuşalım seninle. I'm only here because I'm searching for someone. And yet it gave us the distinct impression it was here to fill our wine. Let's focus on that first, shall we? You ready for another? Geber, bu domuz kızını geber. Yetmezse iyi bir mızrak taşır. Tamam. This wine is terrible. Alista. You, I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost 2 children. She had no choice. She fled to heal a broken heart. Every this, write her into a play. I've heard Spartan mothers go to a sanctuary in Argolis to beg Asclepios for his divine pity. I should know, it's my home. After what she went through, I'm not sure she would trust priests. Then she sought my friend, Hippocrates. He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's no doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll think about it. Hippocrates in Argos. Here I come. Tamamdır. İlk bilgi aldık. Şimdi sıra ikinci bilgide. Artık GS'den ya... Şimdi şunu şey ettiğini söyleyeyim de. Evet, sen kaçabilirsin. Eğer bir durumda savaş etmeyi How's Euripides? Drunk, I hope. Öyle. You can stop hiding in here. Euripides won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding? Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity intact. Or what's left of it anyway. If you see Pericles, tell him I said thank you for another colorful evening. Ya bir gidin ya valla. Sizi gördükçe Perik'le sakatlamaya başladım arkadaşlar. Ben olsam ben de şey etmezdim. Ooo bayağı iyi XP var. Bak nasıl da XP veriyor, nasıl da XP veriyor diyor, nasıl da XP veriyor diyor. Böyle bakacak dur. Ay hiç silahım yok. Kendimi çıplak hissediyorum. Ne geçiriliyor mu? Ne geçiriliyor mu?
Kalkan almayı 2 seviye yapabiliyorum ben. Bunu daha hiç öğrenmediğim için yapmayacağım. Neymiş abi? Aa, yok ben bunu kararım ya. Olabilir. Ah, kritik değil kaç. Mesela basılırsa kaç daha ciddi kaç yapıyor böyle. Mesela canının bir katını götürüyor ya, onun 2 katını götürüyor. 3 katını götürüyor. Öyle. Maşallah güzel oldu. Hadi gidelim. Al gibi. Hadi. Nerede oldun lan ya? Al gibi diye al. Ne boksan işte donları. Ha! Ha! Someone's being hurt. Open this door, or I'll kick it in! Don't mind her. She likes to watch. Look at Oğlum you. keçiye ne yaptınız lan? Such Keçiyle ne yaptınız? authority. Such aggression. I can see why Pericles has taken such an interest in you. Hocam Covid'le ötürü Did aramızda you mesafe come koyuyoruz. to join us? It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish between sounds of pleasure and pain. Had I known you were going to knock, I would have left my door wide open for you. I only came to this symposium to find someone. Sounds like we can help each other then, doesn't it? You fetch us a bit of oil, I help you find who you're looking for. Maybe they're in here. She's not in there. I think I'll check all the same. Vallahi ya. I come bearing Ufaklarken gifts. almıştım. We're saved! Today, these women grieved for their sons, and these men worked the wall. But tonight, we forget all of that. Let's have some fun! What do you say? Care to join us? Abicim benden uzak, Zeus'a yakın ol. Now it's bir time for kalmaya you geldik. to help me, Ali. I'm looking for someone. All business right until the end. I like that. Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta? No one flees Sparta. But let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most resourceful women I've ever met have been in Corinthia. Oğlum sen kesin erkeksin değil mi? Pietera. I've heard they play some sort of role in Corinth, but I assumed it was the same as any other city. Oh no, these women are unlike any other you'll meet. A force, and the only ones there with any smarts. Ali, come back inside. Ooh, the celebration continues. When you reach Corinth, find Anfusa. No one goes in or out of the city without her knowing. Until we meet again, warrior. Oğlum o şeyin işine göre dışına çıkarıp istediğini Anthusa yapar. in Corinth. It's not much, Hayırdır ya? but it's a start. Ama yine de bir gidip dönüşelim yani. Konuşalım. Ders. Ya bir aşkı da hallettik. 409 TP de bundan geldi. Az keşke yer gördüm böyle TP gelsin. Sapık bir seviye geçelim ben ya.
Bakın şimdi. Bir görevim de olması lazım. Sokrates konuşma varmış zaten. Sokrates. Ah, if it isn't the one who agrees that knowledge is most important. Öyle bir şey yok. I think we İlme agreed katıldım our söyledim. use of that knowledge couldn't be more different. Ah, you remember. Perhaps our conversation can continue. You really intend to use this young destruction to avoid the point being argued? Ne diyorsun lan? O If kadar you've da been önemli arguing olamaz. this long and you haven't agreed yet, just give up. We're discussing the nature of rules. We're better to do so than here. I'll ask you the same question I asked Thrasymachos. Would you agree that the act of ruling is an art? Ne? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. Yet, medicine is for the betterment of the patient and not the physician. Carpentry improves the building, not the builder. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd! Ay. Hükümdarlar adil değil. I've seen enough of the world to know that there are no just rulers. Even Pericles is self-serving. Is a Spartan general who brings order to his troops, thereby saving his own life, self-serving? I'm not sure that's the case. Ruling a city and fighting in battle are different things. By practicing the art of war, doesn't the general guarantee some of his troops a ferry ride to Hades, when a swift retreat would save all their lives? You just Sonlarla said a devam et. general isn't self-serving when he brings order to his troops. Then you said he is self-serving because retreating would save the lives of his men. What are you trying to say? I never tried to say anything. But Ben de you bir şey demeye just çalıştım. said those things. I said the words, but I didn't say anything at all. I only attempted to gain your view on the matter. Oğlum bak. Şu arkadan senin bir çift var. Gördün mü? You're wasting your time. Senin kafan onlardan daha güzel. Aspasia. Assassi. Where is my mother? Aslında kasmamız her zamanki gibi var. Bu yüzden cümleler kayabiliyor. Abi pek aşağıya Aspasya'yı biliyorum. Şüphesiz buradaki en pahalı kıyafet bu kadında. Benim zaten I direkt couldn't altın help gibi. but notice your talent for debate. Well done. Bence ben kazanmışım. Socrates Ötesini is de an yapıyor. interesting character. Ah, Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Alexios can help. Everyone listens when he talks. That'll be fine. Run along. Alexios will be right behind you. Etmesi getir. Kulağını kullanıp bir tane Now, allow me patlatıyorsun. to introduce myself. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. Demek beni izliyordun ha? Oğlum sen benden ne tanıyorsun? Ben öyle herkesi indirdi ya. Your spies have been watching me. I knew you people couldn't be trusted. We do what we must to survive, and there's no shame in that. It's how you got here, how I got here. The clothes, they fit you well, I trust.
I'd be more comfortable in these clothes if I had a blade in my hand. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now, and do it discreetly. Bana ne ya, herkes bilsin I've arkadaşlar, been annem searching for a arıyor. woman named Mirini, my mother. I think she may be in danger, and my search brought me here. Annemi bulacağım. What clues do you hepinizi have to her bulacağım. whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends her regards. What else? Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Corinth through legitimate means. Mostly legitimate, anyway. That's all I have. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend. An admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. When we last spoke, she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Thank you, Aspasia. When you're done, return here. Together, we will find who you're looking for. Umarım ki Now öyle do olur. me a favor and get Pericles to come down here and greet his guests. Bunu kullanırken patlatacağım. Nasıl aklı başına gelecek ya. TV nerede benim hala şu petlesinden kral bozuntusuna. TV. TV neredesin lan? Ana hiç konuşmamış da bak bizi yönlendiriyor. Alexios! I Çekişler didn't herhalde. send for you. No matter how you've dressed for my party, Phoebe shouldn't have let you in. La oğlum. Döverim lan seni. Öldürürüm seni. Gel Cleon'a katılırım. Senin çağırtmadığına davetiyle hakkın yok. Cartla ciddi de. Gebertirim lan seni. Oğlan ayak şey yap. Köpek. Allah Allah. Herife bak. Aspasia told me to come find Ne you. oyuncuyuz artık. She wants you to come down to the party. She says I don't interact with our guests enough. But these parties aren't for me. Technically, you're a guest. If you join Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? You really don't want to go downstairs, do you? When your days are spent speaking in front of crowds, you begin to crave these moments of silence. Or as silent as I let it be, at least. Your life is in danger. Yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for her future. Tamam. Cleon'a katılıyoruz. Savaşıyoruz. Atina aman Spartalı'ya indiriyoruz. Atina kazanıyor. Bu kadar. Spartans outside the walls, people crammed inside. I don't envy you. Even so, there isn't another city I'd rather live in. I can't say I know how that feels. When you find your place, you'll know it. Aspasia sent me to see what's taking you so long.
Tell Aspasia I'll be right there. I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in your search. Time will tell. Şimdi şöyle neler halledeceğiz yavaş yavaş. Artık öteye beynimiz yandı. Arkadaşlarla görüşmüyoruz, görüşmediğimiz emin değilim. Yani şöyle bu kadar. Çarpmadım lan ben. Yemeğe takıldım sen. Mesela ne dersin? Mesela. Hani kalçanızı gördünüz mü lan? Gel bu kadar. Gel. You look tired. Only of conversation. I think that's the most talking I've ever done. Hadi ya. See? You didn't need the weapon after all. Are you leaving? Ben öyle san. İçeride en az 3 kişi öldürmek istiyorum. I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You get used to it. It's nice. What are you going to do now? Şimdi Kia, korsanlar, alkolik, hekim, Korint'le cariye. Nereye gidelim? Cariyeler mi, alkolik mi, korsanlar mı? Korsanlara gidelim ya. There's a woman on the island of Chaos that I need to meet. I think I'll head there first. I've heard there are pirates there. I'll be sure to be careful. Good. Bir yer bir bölüm sonra ben Kefalonya'ya gitmek istiyorum. Şimdi Kefalonya'da orada bir aile Not vardı. going to beg to come along this time. Onları No, kurtarsaydık. I'm happy here. And this isn't Kefalonia. That means you'll be back. That's very true. Kefalonya'ya. Ama Plus, şu an I yayın really var. like working for Aspasia. Ne olduğunu She bilmek says she istiyorum. has a mission for me. I'll see you soon, Phoebe. Artık hala Marcos'un açtığını çıkmam Bye, belki. Alexios. Alexios der. Evladım sana ne oldu böyle? Çok rahat ediyor. Çok zorlar. Neyse. Öncelikle şöyle gelen kısmına bir bakayım. Seviyatlarım için kaç tane seçimim olması lazım. Güzel veriyor. Yukarıda yapıyor. Şunu aldım. Bir tane kapıyı sarıyor. Şimdi şöyle başlardık. Zırh olarak. Beş kalabilsem. Yay var. Yayda bir şeyimiz var. Ulan bir silah. Yaydıydı. Tamam ya, genel olarak iyi. Bir sonraki bölümde Kea'da olacağız. Oraya gidip annemin hakkında bilgi alacağız. Ama benim Cleona'da gidesim. Halk için olan. O yüzden bir sonraki bölüm öncelikle Cleona'nın yan görevlerini yapabiliriz yani. Attika'nın yan görevlerini yapabiliriz. Bölgelere gidelim her yerde. Bizim bölgeler. Burada bir sürü bölge var. Bunlara gidelim. Bilgi alalım. Bir pastelimizi yapalım. Bu nerede şimdi? Ah, Kea. Buraya gideceğiz. Bekle beni Kea. Bir sonraki bölümde Kea'dayız. Aaa bak bir de şey varmış. 18 seviyormuş ama bu bizi hırpalar. Yer bu bizi. Biraz ek katalım öyle gidelim diye. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.